bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum watukufu ndugu matangazo ya RTC Rwasule katika kawaida sumuleshia ni taarifa habari ya usiku. Vela yudumari mutu harende hando mwanzishi jimla wa shika wa habari lindi haurenge badala ya Hamad Amadi Bolero ikao harumishia harumazi dhamana zinu haruma muda wa mahamine. Ni hafla mbadiliano dhamana endele ya huwainu hanzia za vision conference sababu ndo wade wa coronavirus ulojuma udanganya ulemengu. Sofia Hasanine mapita ya Salim Zarkashi. Banda endi sazi hazilahe likunguma nyulahe baharil hindi hazina la mwanzishi jimla Hamad Amadi Bolero hanika ibadala vela yudumari mutu ya puha harmoensi ya la renyo. Imaanfa alikajafani hahamaka wainda huwa wa COVID-19 ama yakana utajiri hazila zafanishiha harmwe mahamine ya vira za jimlisiwa ni Hamad Amadi Bolero. Bolero ngamfikiruka ya mahamine fanya harmwa SOI hatukuza nti ya hatukuza lebara ukaya leo hainika ila SOI jirma ya nyumeni SOI keti hamade SOI ya juzi ya kulturi ya biblioteki ya sha leo igabili masuala mahu ikaunde hadisi wao harumwa marengwe mahu avonde ze questions za sécurité maritime nangojo kaya zinti za hatu zinza SOI wanazisiwa watite mafujari wanu mapirati materoristi wabuli wa wendo njia harmwa region hatu abo otuja warinoge mengoni mwa masuala mahu ikawo ndo Bolero yakapanshe harmwa maha inu sécurité alimentaire leo rishinderi rikane utayari fo ushindari jilise toka namba ndo nsipianga ilao bonze masuala ikawo ndia lanao ne milenje majera ukango jokaya inunti kao anezenti zinzahe sewoi zo hena mwahanga ziremwao ni upepo ngaziremwao ni cyclone diplomasia he sewoi amfikirikaya irenge picha la nyumeni namna ikao ngabo makongomanyo na ntizinji ikao wataha wanjia hamande Rusi hamande yeshini wakawa njia Rusi waja wanjia endi wajia wakema observatori ngabo Union Européenne ngabo Francophonie shangabo Nations Unies waja wanjia wakema observatori. Banda ya rumishia le bara la baharil hindi ya tukuza nsi ya Komori hazila alama njema ya hansi horoha Hamad Amadi Bolero ngujo waswili bonsi juu harma muda utomwinji. Haubaki harmaze dasturi za kimatangazo ritauza hamara ya saya rienshize wa Komor emijitamu kwa uhuswe zitenda za peu zilo juma ujirisiziwa uwanawatiti na baada razionesa harmaze taarifa habari usiku wa jana idhamana jimla wa Ortese Salim Hafi haondana na mashangaza na marisiza hanzia za semu ya dhamana wa enti ndongo ikaoke tudunga aswilani ze sharia za heze haziza matangazo harmo unafasia wa ujuza uwanru ezijirio harma li gazete Watwani lehe ya huwainu iwafikio tarehe 10 ya juye lishainshi ya ukaya haruma mezi 6 zitenda za kifujari jana na mengoshindana 8 zijirisizi wa wandu wa shena wana neze habari zinu zirende hamda haina wakati nizonga zijirio haruma mikabala yonti ya hemasiwa. Sofia Hasani, Mariama Ali Ridha na Ahmed Nasor wende na mtasi habari. Yezitendo za kifujari zifanyiwa o wana na wandu washe zirenge jirme makati ya mwisoyanu. Kiasi ya jana na 10 waili, ndishisa abusha hoa na wajuruhilwa emizisi ta mwisoyinu. Mwajana harumo mahakamili rikana ndujana na mengoshenda. Unuma harumwa ye mezisi ta ya mwando ngasina wandujana na 10 na waili.
abo ngendo yenjeza haku ini mdukao ha renge mwana hamfanyila itendo aziro hamala shinu shambo viol yosa wana mriarahitswa donc mriarahitswa kajojo ufungwa ntumbili wala tunda sha hamastiki funga rundao ka wakati ngabo ikao do wafanyo wala walo wafanyo zino imahakama ngatowe hukuma ya wafunga shango tsohunda ukaya intswabila wentswararu au mwezi bala imrola harejo mjini henda bakumjini habakisha sawa na wala akao ndo yamfanya shetenda Rufahmi hakubali uwema waho mjitamko wa Rais Azali Asumani hosoni mwezi hukuma za bidizi rengwa hosoni mofujari ufanyiwa o wana no wanduwashe ama warungoziwa hama kwa tuzi unga mhono leo ulio president par intérim kuda pelo Marbenali comment ngubulio ndo kwa mande zote fanihe harmoya mahakama moroni comment ngwendo harma chambre d'accusation wakent wabulie mliko hafana kosa zero madalino ya buliwa roho yani kati haki na lazimo wandu wa Zambia hakaile joto ngeze mahakimu bao waelewe kazi jirio ngabo wandu waelewa au kazo zero ili uwasaba mahakimu wasaya watsanganyo tipia wazima kama mahakimu wenji kaongo elewa o zero waweze nongo kao ngazi fanisiwa mu mahakama hapo shikala zimba ke conscience ukaranzile o hatera iso daula wa harongoa haide so zero heno ngomada zero jirio hadenose wae ukalewe mahakama ngao mahakimu asubuti wa kensi wandu wararu wa bulie mdu yafana ngomada zino abo ngwafanya kinyume ni zorambi waone wandu waruma wensi ngo ni kawi politique pénale ya hao hune mahakimu walio hususan mrejende de chambre d'accusation leo ilio mahakama leo yakaufana jugement mada yenu yakalibere mna mndu kawa haua mwana mtiti hamanduo keti haki za jira sha yote mahakimu pia yote mahakama lazima urifundishie tido hamara wandu pia amambione ngao mahakimu kawa wakozao mahakimu kwa tujibiwa zirio sha yo decision mahakama regwa hakimu wenji kawa ngoma conscient ngweli wao jiroza ngozeno shaka bandi hao ikao uongo azonao hama maskhara kale uongo ba ukaba ngala zimo prison wa tikaye wandu wenji he corona donc wa renga pretext yo ilwa bulie wandu kawa afana ko samanda leno la uviole wana watiti abo kade kelio abo hata mafura lazima wajoba ya fungulo ka na ukanga corona mafura nge ho omezondare ranguye Rais ajitamka harmali suala linu mabunjilio ngaendele yao ili utahashawiri hosoni mwe mahakama texte kaundo irurumi yao amba la loi morale ikawo exactement ngabona haki ya fermeté ya ukaya wanduwe kai zengozi dhibitishia ukaya kweli mndo yafanya le kosa linu baho wako hukumu kama misido hukumu mindo ko poursuivre mindo ko poursuivre wanduwe jabanu wa mo poursuivre baikati wa poursuivre mibu wa information je disais kazi liko kaziti kajabenu renika hakimu amatafiti ya hakimu amatafiti huo uonde urengwe mndu hamplace yo mezonare mesha hangu wabo ekahabe hademandi hunu ndone avis okanga mi favorable ou pas favorable amfikiria ma 99% au kwa tuto la liberté provisoire rahaweja hukumu baheza bili harumwe sharia la loi morale eni mrikao zengozi kansi ukakolo likosali kansi ikahundu zifungo nsini mwa mahamitano boka bana sursi 2 ekasa hafungwa 3 abo service pénitentiaire ikao bénéficier de relevé au ministère de la justice c'est quand même l'administration centrale wao bao ngona lefuvula haula ukawondo waniko uzomana wohanga lo wandu wao par la suite harmesheni hiyo bien sûr ngaba parano makosa la jadne parano makosa yoni atongeza zerenuizo pia za multiplewa kabati sharia shadia bano kamri afanya agression sexuelle ka demander liberté juridique kumkubalia shaye ministeri watoa circulaire ces derniers temps ya fermé toka besho kabati texte ya zia liberté provisoire Chayori ni kasima parquetier la amina procureur général namke ferme ani rejeter toute demande ya liberté provisoire Chekari rejeté haja demandé afin demander à rejeter wa yo saisissé une chambre d'accusation harmi daraja mando mindo poursuivre mindo shangiri Cheka hunu hangu kazuka zukiri wandu demander wende harma oju
eza iho procureur ndo controle iho koka wafanya uzi ndongozinu kwa tsuhu kumulwa hezi namna za lazimu itongeza izitendo za kifujari usoni mwana na wandu washe zirenge mvu amba ni wahifadhiyo imarenda na iwanu yebandini do wana wajoranti horendwa ziyo masuala wa Komori ngwajuzi sao. Onvanu wazitenda za kifujari zinu zilo juma ujirisizi wa wana ngizo juma mtanga ya hai na wakati na marai yangu atumbulea wesha mahakama holi honde namna zendongo zibirao nardunge bande za rai. Tant que mes parents ala hilo hauka nsende hule amjojo mbokaya idara kipia ngariri hawe mahakama nwa hea ndongo ya utoa kosio mria chililiwa deka hubima pesa udambe kango to konsema pesa yala ngo chililiwa shamri ya viole mwana yete kabidi yake prison avi o magobani ho sheka to kosio ya we faute ngia he mahakama parce que we mahakama unisokana e wasa ndia afanye ngo viole mna mwana wasa tena ne ato kosio ngono donc awe jukuminu pia keta president de la république parce que président hano me wandu ministre de la justice hanti mahakimu wa juge awe kotini pia ngerwa mahakama parce que mahakama do wandu wabidi avirilie maraia unaelewa ya wekele epeni mbia viole mna mwana ashida fanya 5 prison awe jotongeza bangu mimi msende trenge mwana wa sate na sharango sayo yatoa kosienda zahe awe gojon permete edina jigwa kadonzima rudinto ekosio donc awonga unesa ngamolezokana mahakama ngwenje zawe ila violence cha kwa tubungiza mahakama warengeze ndongo sérieux wadu haki wa virilie prison parce que ya mwado do tobrilie prison en ratitawa ya vili wazie umkarakara unaelewa maana bani ngejo kire jujaba ko biro hatoba shababiri mraji na bala hafanya mkarakara haroha maana hiyo ikakwa jashida wazia yao na wewe jo tongeza ula mimbaba awola mzaze ya jurule mwana ya poshondelia wemru ya wenda ila aggressive lijonja avanti juu sisi wabada huana ngasina harara ya ukana mahakama katufanya hena mna kando za lazimu notsinda zinu dasi sha imana zinzi jiri undo kana rihansi ya ukana umruhura go aula imaraia wangamia kamtoshelea na ile suala la rais alitoa mwezi fete na bazendongo zinu uzilengo amme ketina mndumshe ketina mndum kwa hata bakale ntsure milwa koti lija alafu izo juzi na leo ezinu zabariza kaujahena mnainu yamba mrafanya violence mnaimu mwana hena mnainu hotoka jonde onzani ngwendo wahutajia ukeri jibane sisi was jikuma nyonsi pia haruma ukade mahakama eske bahera isi zenongozi engufanyo batasi ngari ngasimonziani ngari rongo hena mnainu abo bahera rais olio mahakama wafanya errori yabo wende kinyume nizo rais ya hamba abo minga mina harara Ala lino ya ortese suifa ya ukalinu daho la matangazo la taifa ngilo na waurumwa wa ujuza wa Komor haini za jiri haustehi eziko hambishia harumwa matangazo ya stehi hiyo zempade zonti pia na izometre fami Said Ibrahim ya hamba ngizo harumwa zedasturi za unafasia wa matangazo. Kande leo ni taarifa habari ni sauka wandu mfukari wakoza haruma ajali ya gari ya jirile Julai ya huainu harumwenzi ya shamle Jumanine idara ya taifa ikao shuli hano wakazi haruma wakati wakafa ikurubia wakati mshashine ajali nujiri ilibali ya wakoza hawasilisha holapitali na makati yanu ngwa jihunda wa'ihu lapitali almarufu harumwe mbawa ya urgence na rishilie mele zaid wadzima na Dr. Jabir Ibrahim dhamana wa hembawa urgence ya almaruf iwa sanga wa block kuangali wao waili lazima kwa junda ho block tena sho waili wasawa henda waka situation yako lazima wanji haraka sha ngaromba mnyemzi mguka zi uhayati wa hao kauti harumwa hasara kamwa benza fikiri ngawavuka pia inshallah dima ngarjwamba hafanya traumatisme crânien grave chez ça dawe ngabona lesion zero ajina ikao ngizo grave rahane crâne namna raelewa demande ndo anje ho block wazie haina rongo grave wakati huo ndo waje wado endelea ukaba medicine ya urgence ija harma ukaya wanro wasuline yemeli ho bandarini o mahala ndo humsisa rano kaya wanro mbengo alekezao ije zame wanro alekezao hujole keze haya karma ukayat
ngaon wajiwa duendelea nezo nongoza humlekeza za umopere partizero jina ko lazima ngujoperewa shezo kazi na kautsongeza mwade ya tilifu ngabo yavunzi heshi bashapaja woduko ngujo homedamba manange lazima mashironi wafikiri ze materiel manange jo lazima watu la materiel homoni ho wakati ukendo bloko abaha e situation akagravia hae manda paja zigere wa hono urgence manando chamando senye haku wanoro hajamu haku bengo ando kwa tuona imzima des chevilles wongu jonja ho bloko sha de namna hiyo kana sonjia baha wongo joro haranzinge wanji wararuwa bakisha yabo ngaruba kisha dasi na hono urgence nasiri rendelea nao mumkin hata ritsi wa hensi mshangara ndoze radio ngese la jerenge decision heza jirizinu wakahadhiri wakati ajali ya kabjiri ngoni sawo izo waenshi holi honde namna zanongoza kaya shambena ajemani ndemana na gari hauji kuna biyafu ha kawa mkawa ngabo gari kawaja mwana sema wito na nafu karla wa shamle ngari heo bala lekoli ya jomani ila homna ngamani hula baada ruare shungate yao bala pinefu ya usoni baada pinefu ya shoferi ngujidebre ya tiro heho obonze o moisoni mwa ya tiro devie ha wani spata nyetu garlandeli ikau hajao iriba huwa karjaro ha karjitoa chende iremme jau riroha pia Ijua tanazali epinefu hazabari mbio kaja kaina mbio itsomba kaye epinefu he sha heli sira pasha nga kaina mbio karja jovuka hata mzima wala kabati ya jokaya ramla garjo hospitali kabidi keriti Pandela one taarifa habari haonese daraja COVID-19 ya waswili hola tarehe 15 waswili tarehe 16 ya mwezi wa juillet wizara ya hesi haihondana na wandu mfukare wa nyumeni wazingara no wade ikao waundi harumale si walanzua ninesha hesabu makatiano sha wazingara no wade haujimla ngashonesa wandu majana mararu wa 28 wajao wahundi ha wandu shenda wabona ikao watano ngazija wararu nzuani na mzima mwadi yabo haujimla wandu wabona ngwa majana mararu na kumeno moja iwonesawa kiasi ya mafumvu mengo shenda na watanu harumajana ne makatiano wandu kumendo ajihundawo harumaze lapita limbali na mbali zahemasi wazila hikiyo wandu wazingarwa ne coronavirus wajadidisha zihadhari ngizo muhimu ili uzidi utinia baho umtangayo waho wadi ye barnamaji ambao Compass istakabadhisha idara ya heshia daraja ngazijaza na zijunga umhono harumaze hazahao mahsusu harumo wakati mziro unu wa COVID-19 halidi mzuri ne mapicha ya Salim Ali Ratiraka zinu zanao za informatique huja zaho rafu nane zahezeha zaho mobiro dozaka ustakabadhishiwa ya idara ya bavu ya heshia ni zana zinu zikusudi wazije zifanyiliwa hazi harumwa ya maboho ya heswiha ya heshesi wa shangazija. Nuwahimilia ya zanazinu, de proje Compass haidadi ya milioni mengomfukare za dolari iluwana ne andui utowoneha, yani de coronavirus. Zanazini zitoloa hamwa mikabala mengi. Utoloa hamwa idara ya bavu ya heswiha husahidia wantu komba doafanya utundi, wahungia harumwa imiji na hamwa imabavu wahutsaha wajue wantu komba doalio na wadeuni miongoni mwa zana zikomba de rastoa vwazilio mbazo sendra harumwa izlaptali yani hususwani zizo za husahidia urahafu maski yani dezini zibayampu wazini zikomba yani wantu komba doafanya uhazi hamwa laptali zizo wajue wajihafadhi be wanazana zikomba zo zikusudiwa zinirongo haluha ya shizungumba sport d'entrée yemhu wahe idara ya bavu ya heswiha hunungazija harmo mjitamko hahe haonesa ya ukaya yezana zinu gazjouru mishiha ho mahalani ya lazimu mahsus di mabangwe ya wanao no wadeunu
Zana za haja zisaidie surveillance zibe harma za structure za hatu za unono za mabavu ya hatu za district za hatu ili wanrohazi wa hatu wakina condition kao ngazijoshinda zireponde en matière ya hygiène na izadunga ili rishinde rigabili ye réponse ya COVID-19 ungerjipanga yokaizindizo ngazijwa wasilovanya ladini inshallah. Omwenjezo zana harma zemba wazahusu yesuiha harma wakati mziro hamanda unu ngiyo muhimu na ngwenu demana abonge ye wizara ya hesuiha ifanyao hazi wadzimane makungumanyo iluwa na no wade unu izanazini simtumeni Mungu mbazi rumiwa talza lazimu zende harva ontu wa lazimu wala yoti de rafanya tu be wasaidi ya direction de la lutte contre la maladie ta vufanyishi hantu nguda hoho minhum i projet kompasi saidi ya zi centre zini za bulwa za Samba na Bambao na Mwali centre zini stula climatiseur vavua ontu wasangaliwa fete na wasirisi saidia ije saidia tena jaruono ba zilekole zibulwa waja saidia harva 13000 afishi za afishi zinde husaidia wana watu wajuhu watu ontu walu harva zi au niveau ya zilekole wasome waone zi mesure barriere na tungia lazimu tu apporter masque lazimu respecter distanciation mana en communication hikar se répéter na répéter des tongo zinisokiriwa zeidara zahusu yesuiha harmwezi si wazabaki hama nzuwani nana mwali ngwajo stakabadhushiwa misaada hamanda inu zentuzi jao iluzia ya COVID-19 Lechama liwana one zimbwade zikao zingara yembua ni komio litabarnama jamihashirisho nziyane ya huwainu iholiso ya moroni juma zihadhari za urenga hautini ya baho ya COVID-19. Ahmed Abdallah Hussein ne mapicha Ahmed Nasor maelezo ya Munira Isufa. Umuhimu wa mhashirisho uno dourambu za iwanazioni wazilikoli zitartibu za urege za nyuma kabisa umtsango walibungula coronavirus vanontiju. Uwade uno wasulivano wa ujuma urenga daraja na utoale menguni ubinadamu mwenji. Umhashirisho uno ngonjiao harma umuhimu waisha mashino hauhifadhi iwakazi. Honjia harmale daho ku hamadarinu la isashama chika moroni jirhashirishane harmaize mezurika onge ladhimu haini mzima dasi ya zirespecte ya angaletene mwananya mraji ya zirespecte hautawariwane no wade wa COVID-19 hojihifadhi no hifadhi mwananya ilonga zidunga nao kana ukiri wewe ujihifadhi ikibale mwananyo katujihifadhi ikiwa zinonga zikiri yodi maana leo jihonda harmai hadisi umjihifadhi inonrongo ipasawo haina mwanadamu. Faida ya mwandu yora benefici hasu siwa na zoni honu lise da rejuwa hila ukaze kashne rejuwa hila husam honondo ili mdu ya tozi mikrobu. Ustehi ziazma za rengwa haujihifadhui na libungu la COVID-19 dezindrongo za hafilisha imadhamana wa nchi na imakungumanyo ya maendeleo. Lechama lijula oha ismu Shaporojo liroli ya mfumda ruino zana za ujihifadhi ya COVID-19 usoni mweli koli ya msomo mshinzi ya moroni application na ya homji wa ikoni ili wanazioni wazidi ujadidisha zenamna za ujihifadhi aziharimbaene mapicha ya asali mwalira tiraka. Umsaada unu wabe huanesha mashawana washe shamba au Shaporojo haruma yelikoli moroni application nana harumaliko limshinzi ya ikoni kujasta ajabi samrituka oyonsi hauka kweli yeshama shiumbishi haruma siasa sha abasenurizambao shisungu hashaurenda zema shawajau ulawanane madhamana wa hasho yembwana ya uzima hatu wade wa corona banunti juu istahiki wanwa no wandu wonsi itsungu alikoli inu rijeri jisaidie sajua na hatu akaende toma ya hatu ya leona maudu akaye ze but za association ya hatu risaidie owana surtout les enfants handicapés donc ribelia umsaada rijeribehe o l'école application na rihime risaidie jeula ya hatu kawarengeze ngozinu ame riwasaidie riwane ritineglige hata ngabo baindwa COVID-19 yo wo wadi kangu hatu ari halisi kangu tinza uchero
ngarshukuriya Mungu maana harma ensi ya Komori rahaka bati chero taila amade zinsi zasa yakao hena usiku husha milioni za wanadamu na milioni za wanadamu. Donc rijo irika prefere rije huno parce que ngabo watu watiti entre SM2 rijari wanike ezekashne nezejeli nezijaveli kumsa wado huse mihono na ujiprotege yemadhamana wahezelikoli za hundana no msaada wahesha poruj washukuria uwandu washewanu habu waihansi siasa bavuni washangirie wanazioni na msomo wa hao rijibiwa initiative inuvo leo ya haja warerea inu msanja mhu inu parmi ya heze uti zilo necessaire harma wade uno donc ziziye manu cha mridunge sikele obahi cha mridunge mkedingoni mwami rishinde rifanya hazi donc kale lo mrege initiative ya ujamanu yabuka mjabwewa mahala pia wahainu ngwa fanyao zinu izo shanda ila hemgazija ka shinjisi shonga abole funvu mwabalia ngarilirenge garjoli rumia mafundi akasema zamana hono mrani rutunde mafundi wao walirumie lirifa insha Allah taala jovesha marhaba hizo marsaidia abo arjohish ndar hifadhi watu arshukurani mafundi watu abo washida farsazi warinika darbesha marhaba shaporuja vadarbesha les kashnezinu les geli les savoir dose ni honor di protéger ne corona yeshama shaporuj shakasha siasa bahi wabadili fikra za nyumeni nado usaidia ye mwanamkomor ulawana nema dhamana wa hasho raha kwa tina zenchida za ladhimu shako ajajo jua upata mihono haruma wakati mziro unu ihonzwani madhamana wahe mabayazi yo ngaste hiyo zianzma zonti za humjihifadhi no mtangayo wahe coronavirus na ihoshitangani wanazioni wahe mabayazi yo kwa jihifadhi yo haujipukana no wade na rensho tasi habari wa Inhadu Benali na Mikdash Rijali. Harmaz madrasi za Qur'ani za stangani mtamdu za azma za wana na wade wa coronavirus zisidungwa inamna lazimani rangu mafundi wazade atawana waelewa imana ya Zanzibar zini lazima watu wajihifadhi na mwezi ngaire hafadhi chezi kashinena wana na wajuhu harmaz madrasi harmaz lekoli harma hakula vano onto kao watezi kashinwa jihifadhi nafsi zao na mwezi ngaire hafadhi kama wenzi kuwa bo lazima nirangalie wana wa himoja ruwa kontrole ruwati production wavo msio na wavo wa ntini waji tahadhari hau uwade mana unsuwade nchini ulo na Sheikh ala sharka usna shala sharifu mama wa wana muzika tuambia mba mwana mmoja chikashnika wachahi na kati ya hila mana sijamba ini hifadhi yetu ronsi asijamba ini hifadhi yetu ronsi mana nekawa alishika mtia alamu nzia nda para stambuzini vavo stambuzi joka dagon ronsi nzade na bandu ya wanazoni zao fikra zisishadidisha muhimu wa Zanzibar za uwana na udhalimu wa shidani unu coronavirus. Nasema tono la hula kosa mihono ongea na kashimaje? Mana va mikrobu ya coronavirus yotumpia wantu na antu tajwasta jiprotege antu kasi vane mihono vawade uliohun wadenje ar coronavirus ewa tau kiadi mana usamono angene kashne sima jimno wache kashne mana kare maradi kasi ngie wadonje waluronglonje wa covid-19 ni ntongo nzuri mana ini sirri fadhi ronti pia certes wanatsa wani mana welomba wa medecin isongo lamba wanatani waiminizia wenginao yani wakasna tellement dangereux dana wantwilo mbantu hube problem de hiyo maana kama namtsa ja sikol bungu na wal vinga jadagoni aja para mtumu wa na chance jambe basa mtumu ule de maana iliomba zikasinezini za muhimu wantu waziti quelque soit i age muhu amra wastangani asenyesa maone yahe ulawana na yazmaini hau kamba wanamuzi kula wainpara
ule darzi ya karisoma yani tono hayati ya tona mafundi amba na reorganize namna ikamba natsani wasome welewa ata ikamba na unaikai serikali yona au muhwa daula aono atojivwa haina mnararinga hadhari arenge yazma ya ubua madrasi zini awele wanana ya mafundiani amba wanazoni watodunga za hazma za rengwa za uwana na wade wa COVID-19 mafundi wankubali ambao tofanya hali yote tutoto na uwana wao wasome alhamdulillah rabbil alamin yangwani sasa mdi warisa kula mashono wajao kakashine kashinehe asambla ndedzahe waloka mbana anekashine waja wasienti kula mtu akenza mwa emetile rongolao welewa vavo wami uviria za asubuhi naza na verifie zi madrasa hizo halwa kentiwo tachati paramba zintongoze zitashia de wasifanya mafundi ya madrasa zini wajiviwa hai hamwaka nayo amba wanazoni watoregea nyuma harmwa msomo wa Qur'an. Habari za ulimwengu kabla ya kwanza kifue taarifa habari Hindi madhamana wa hentinu wa renge karari ya utiandani milioni jana na mengu miraru na 8 za wanadamu hasababu unde namna ya coronavirus itinza uchero harmwe Hindi na iho Marekani ze hali wakati unu zirenge daraja nziro kabisa ni madhamana wa hentinu ngone sawe maranya ya ukaya emakatianu ya rabinafusi na haina mundu na shawiri umo wahahe haubaki Marekani shirika la hentinu litungao machancho ngilo haruma madauzo uhusu machancho ya corona jabo ikawo iho Kenya emezi 6 ya mwando ya homo haunu ibahiza antaniziwi mengo 5 na 8 na majana 8 za mabonobo henda bonze zinu zihakikisha ukaa irendeha donsi ya mwando haruma le bara la Afrika ibahizao ena hau ya marunda yinu Ahmed Mwinyali haruma melezo zaidi ya mifumo miili ya mwiso inu ulawananua tanla mwadungi yawe namna ye coronavirus yendele yao waelewa ukaya ye corona o wakati unu ijuhamu 50 na nsinku zinji o wakati unu zidubu obomna gugugu mfano ndensi ya Hindi hususuanu duharma omji wa Bangalore uliona milioni 10 za wanadamu ranzi demfumda ruyabira owandu wanshio hunu wati wa jibalioni jaboika au harumale bavula Bihar hunu ngahwanshio milioni jana na mengo miili na nsanu za wanadamu na wonsi pia wajau uranzi ni mfumtsanu inu wati wa modani ili ulata mtsangayo watumba mpaka wahe corona haujimlisa takriban wanadamu milioni jana na mengo miraruna 8 iho Hindi o wakati unu wati wa modani ili wahifadhuhe ne corona madama owade uja daraja ngoshangazao imadhamana wa unono wa yonsi nana ze daraja za hemabeya yonsi na ibenu hawaja ukaya miji ya Hindi wakati unu owade kautusungua ratajiri ujilia maskinu ramdumduhazi ujilia moto uja mrumme haumdumshe hunu pia korona ngunjio na ranzi owade wazinga manya Hindi takriban wandu zihimengo miili na zitanu duafarikiana ni dunia jabo ikao ulawana na zisabu za kitaanlamu ngemkini haukaya omwiso wa mfumo unu owandu walwana lebungu iho Hindi ngwajobu waswili isabu sha milioni nzima ya wanadamu ndongo ikao ulawana ne madhamana wa hensi kaitsinyangu hata iho Marekani wajau chilengulo haukaya enfumtsanu inu takriban wanadamu zihimango mirandaru na mfukare ndo wanjilwa ndo bungu lahe corona ndongo ikao o wakati unu ranzi ya madhamana wa unono uje madhamana wa yonsi iho Marekani ngwambo ukaya haini mdu wenshiho ngebidio ya shawiri nomuo ya rengeze hadhari za hahe nafsia hauka ngwedi ngohi harmoi mabavu 50 ya pange Marekani ya mabavu mengo minena mweja ya hisa ya vwami wa daraja ikao ya rabunsi ne corona o wakati unu na rebavu la California, Arizona, Texas, hendelea Oklahoma, haubirli ya Florida, hunu za ndongongizo nziro daraja tumba mpaka. Ngoinu demana ya guverneur wa helebavu la Oklahoma, ya lata uji la ukaya o wakati hunu zela pitali zijaya, o wandungwa zingarwao hawinji, yabo haini mru, na kehali ya ujua ya zidishe zetartibu za ujihifadhi. Na harba mijiminji ho Marekani uwandu warudi warejezi wa modani ze biashara zibalwa nana ze jardin public ujilia mahalani mandwa jina na mabea yonsi ho Marekani ngazi ngarwa ono wade wakati unu leswala lijuzi sawi ho madama indensi ya mwando harmanki bahunduniani irende hawajau mdonsi ya mwando ya vwami wa haukweli ne coronavirus ya madhamana wa Marekani waja daraja
raha kwatsoelewa yawe Marekani yanzo ivuriziwa ne korona. Linu shirika la Shimarekani libali yao dezina Moderna ni longa litungao machanjo haruma mbade zinji. Na ranzindo mwezi wa Mars ralanuo huja, wandisa madawuzo ili utaha machanjo yahe coronavirus. Na ulawananezi hazi za hisa zafanyishiha, yeto maangio ya ukaya ijo mkinishiha, omwaha waziwizi ili na mweja ujao, waparani he machanjo ya uwanane corona. Almuradi le dawuzo la mwandolinu, bainge livenu watuamaa, ama wanu mashababi lo warumiliwa machanjo yanu. Jabaika ule dawuzo la bili, lika uhusu owandu duhazi waondo wabiti wa haruma machanjo yanu. Na le dawuzo la raru ngaljumji anziani, ranzi ndetare himengo miili na mfukari ya Julieti ijao, ili uona ukweli wahe hazi ya fanyishiha, kange joshinda ijena natija, zamnika wandu toma ya ukaya machanjo yahe korona nga juparhaniha. Almuradi, ya madhamana wahe le shirkalinu, waone saukaya o wakati unu, ngwafikiri yao urenga wanadamu zihimengo miraru walu wanono, ili watia oharma machanjo yanu na watunda haulindia natija. Na wahakikisha waja ukaya, ranzilo mwaha wazivizi ili na 20 na mweja ujao, ngwajo ushinda watunge flakon zijo ukaya milioni majana matanu uwasuli miliari nzima, kazi hazi zihakikisha ukaya ndizo zijana toma ya ukaya yanu machanjo ya jufuzu. Na wataalamu wasaya ngwaonese ukaya ngebidio wandu wake hali ya ujua haukaya rahaka batsi nafasi ya wandu shanshi hunduniani ya ukaya ye machanjo ya uwanane korona ngajo rasmishiha muda fulani. Linus alaikao galibakio habari za udunga. Harumwa zisabu za shanshiwa mfumtsanu inu ne mavomana wa akiba wa hensi ya Kenya waonesa ukaya miliari 8 za kishilingi mapesa ya iho Kenya doza parhaniha ulawananele juzo lahe mabonobo ikao yensi ya Kenya wayabahiza imezi 6 ya mwadu ya homa hawazizi na 20 lonu unu hauhoze mabonobo yanu harumwansi 42 hunduniani. Na takribanu tani zihimengo mitanu na 8 na majana 8 doza bahizi wanensi ya Kenya huenda bonze. Na ikaze na tijazi jazinji zinuzibenuha haukaya ye arlu ikao ndo bwendele yao de dimala hemiri ya bonoboi ho Kenya ye arlu inu yonjema. Zibenu hawaja ukaya uharume misiru ya Kenya walimao ye mabonobo ngwenje zao zehazi. Na ilaiya waja ukaya ye kalite ya hema bonobo ya iho Kenya yonjema kabisa na ngeanzi wao ninsi zinji hunduniani. Na haudunga zisabu omwaha waziwizili na 19 wabira ye Kenya ija daraja irende hansi ya mwadu harumali bara la Afrika ihuzao mabonobo menji haushinde Afrika kusini ikao le panza labira doyaka ya swafil awali. Zinu ngazi hakikisha ukaya wakati unu ye Kenya doilonsi ya mwadu harumali bara la Afrika ihuzao mabonobo hawinji hunduniani. Na hizi habari za ulimwengu ndo rakauti likie taarifa habari ya hatema katiano za rubakiando simbushiriani mkamilishe habari na manijema za khairi bazima ni ORTC. Asante. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.